वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आउटडोर करने आया हूँ फलता। ये जो मेरा एक दोस्त है, देख सकते हो, ये दोस्त के साथ मैं आया हूँ। तो अभी एक चैनल भी है, तो ठीक है, इसका चैनल का नाम प्लीज। অরূপ আমার ক্যানভাস আমার চ্যানেলের নাম। তো বিকাশ আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড, তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর অবশ্যই লাইক করে দিও। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। तो चलो फ्रेंड्स, आप सब चलो एक साथ आउटडोर करते हैं। आप सब ने वीडियो को एंजॉय किया। तो और एक बार फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई का चैनल का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड थोड़ा बहुत हो सके तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड कैसा हुआ जरूर कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।